So, good day, ma'am. So, this is my painting titled A Hug from Within. So, I painted this painting to send a message to the viewers that we don't necessarily we don't necessarily need na to nga malove sa ubang tao, and dili na to necessary need nga kailangan na to comfort sa lain tao. Dili na to kailangan nga dili necessary nga need na to og care sa ubang tao, kay kita mismo pwede na to i-love ang atong kaugalingon, pwede na to i-comfort atong kaugalingon, o especially dili na to need og dili necessary nga need na to og anyone nga mag-care sa ato, kay pwede man kita mismo mag-care sa atong kaugalingon. And I do believe in this quote nga you can't love anyone if you can't even love yourself. Gato ko na nga quote, ma'am, nga dili 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 ta dili na to dili ta pwede mag-love usa ka tao kung kita mismo dili na to malove atong kaugalingon. Kay unsa na to pag-love sa ubang tao kung kita mismo dili na to malove ang atong kaugalingon. So, I use warm colors like orange and red to show warmth and love and emotion. And then the brown figure here, ma'am, contrast with red figure nga ga-show og difference but unity. And then ang kining mga line curves is ga-show siya og movement and emotional energy. And then emphasis, um kaning gahag na tao, kini siya, ma'am, is this is a person, and then his or her inner self nga um mo na siya ang center, nga mo siya ang subject. And then balance, the composition is both figures occupy equal space, showing equality between two sides. And then unity, all colors and lines work together to create one strong emotional message. So that's it, ma'am. Thank you.